हेलो पिलामाने समस्तंको तुमମାନଙ୍କର प्रिय चैनल ओडिया किड्स स्कूल आज आउ एक नुआ क्लास को स्वागत। तो पिलामाने पूर्व क्लास रे आमे तुमମାନଙ୍କ चतुर्थ श्रेणी द ब्लू जैकेल स्टोरीटीर समस्त जो रही अछि एसजीपी 1 एवं 2 प्रश्न उत्तर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन उत्तर करथिले। जदि तुम मैंने से भिडटी देखी ना चैनल टी को जाकि समस्ते देखिपर। आज क्लास रे आमे तुम मानकर द ब्लू जैकेल पोस्ट रीडिंग बा पाठ शेषर समस्त प्रश्न उत्तर ये भिडियो करवा। तो पिला माने भिडियोटी समस्ते शेष पर्यंत देख जमी समस्त प्रश्न उत्तर गुड़ी को ठीक भाव में बुझीपर। तो भिडियोटी आरंभ करने पूर्व पिला माने जदि फर्स्ट टाइम आम चैनल टी को विजिट करूँ चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो जहाँद्वारा यहपरी समस्त क्लास गुड़िक तुम पाखे सर्वप्रथम पहुँची पार एवं भिडियोटी को गोटे मध्य लाइक करके निजर सांग को शेयर कर दियो। एवं पिला माने तुमे माने आमर जो व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी से जदि जॉइन हो सेठारे तुमे माने डायरेक्ट समस्त वीडियो गुड़िकर लिंक पाई पार तले डिस्क्रिप्शन में आम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक अच्छी जाकि डायरेक्ट से जगह तुमे माने जॉइन हो पार। तो चलो पिला माने आज आम आरंभ करवा तुम मानकर द ब्लू जैकेल कॉम्प्रिहेंशन एक्टिविटी पोस्ट रीडिंग समस्त प्रश्न उत्तर। तो देखिपे पिला माने एठी 2 नंबर रे आमको रही अछि प्रथमे चूज द राइट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। आमको एठी प्रत्येक प्रश्नर 4टी संभाव्य उत्तर देछि एवं ठीक उत्तरटी को बाछिकी लेखिबा को कहिछि। तो प्रथम प्रश्नटी देछि पिला माने आमको एठी टू लुक डिफरेंट द ब्लू जैकेल डैश। तो यार उत्तरटी हो जाउछि पिला माने एठी जो रही अछि डी नंबर वर स्पेक्टाकल एंड ए हेड। तापरे 2 नंबर प्रश्नटी पिला माने आमको कहिछि हु सॉ द ब्लू जैकेल फास्ट। ब्लू जैकेल टी को प्रथमे किए देखिला यार आंसर टी हो जाउछि पिला माने तुम मानकर ऑप्शन नंबर सी मोल। तापरे 3 नंबर प्रश्नटी पिला माने पचारिछि एठी हमको व्हेन द ब्लू जैकेल लुक स्काईवर्ड द लायन थॉट डैश। तो यार उत्तर हो तुम मानकर द जैकेल हैड कम फ्रॉम द हेवन। तापरे 4 नंबर प्रश्नर उत्तर पिला माने देखिबा 4 नंबर प्रश्नटी कहिछि हु वाज इंचार्ज ऑफ द जैकेल किंग्स किचन। तो यार उत्तर हो जाउछि द रैबिट। तापरे 5 नंबर प्रश्नटी पिला माने एठी पचारिछि व्हेयर डिड द ओल्ड जैकेल मीट द रैबिट। यार उत्तर होछि ऑप्शन नंबर ए टू नो मोर अबाउट द किंग जैकेल। तापरे पिला माने सेशन 4 एठी जदि आमे देखिबा तुम मानकर देई अछि हियर आर सम सेंटेंसेस नॉट इन ऑर्डर देम अकॉर्डिंग टू द स्टोरी राइट सीरियल नंबर इन द बॉक्स प्रोवाइड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट वन इज डन फॉर यू। तो एठी 82 नंबर पेज रे आमको केतोटी स्टेटमेंट देछि जहाँकि स्टोरी हिसाब रे आमको सजे की लिखा कही एवं क्यों सेंटेंस क्यों वाक्यटी प्रथमे क्योंटी 2 नंबर आसीबो स्टोरी हिसाब रे ताकू ता साइड रे थिबा बॉक्स रे नंबर लिखा कही। तो एठी मु ऑलरेडी नंबर लिखि देछि तुम माने देखि पारुतबो। तो पिला माने एठी प्रथम लाइन टी तुम मानकर हे जिवो ए जैकेल फेल इनटू ए टब ऑफ ब्लू कलर वाटर। तापरे सेकेंड लाइन टी ही लुकेड ब्लू। तापरे थर्ड लाइन टी हे जिवो तुम मानकर ही ओर ए पेयर ऑफ स्पेक्टाकल एंड ए कैप। तापरे 4 नंबर लाइन हे जिवो तुम मानकर ऑल एनिमल मेड हिम देयर किंग। तापरे 5 नंबर लाइन हे जिवो तुम मानकर द जैकेल किंग डिड नॉट अलाउ द जैकेल टू सर्व हिम। तापरे 6 नंबर लाइन हो तुम मानकर वन डे ऑल द जैकेल साउटेड हुके हो। तापरे 7 नंबर लाइन हो द किंग जैकेल आल्सो साउटेड हुके हो। तापरे 8 नंबर लाइन हो ऑल एनिमल कुड नो ही वाज ए मेयर जैकेल। तापरे 9 नंबर लाइन दे चेस हिम अवे। एवं लास्ट को तुम मानकर हो जाउछि द ब्लू जैकेल रन फॉर हिज लाइफ। तो यहपरि तुम माने समस्त लाइन गुड़िक समस्त वाक्य गुड़िकर शेष बॉक्स में लिखिपर क्यों लाइन टी केते नंबर तुम मानकर आसब। तापर ये देखिपो ये आमको केतोटी वाक्य देछि एवं
ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଭିତରୁ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବାକୁ କହିଛି ଏବଂ କେଉଁଟି ମିଥ୍ୟା ତା ପାଖରେ ଆମକୁ ତାକୁ ଖାଲି ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ କହିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଏହା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଫଲୋ ଅପ୍ ଲେସନ୍ ଦ ମନି ଲେଣ୍ଡର ଜ୍ୟାକେଲ୍ର ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ନମ୍ବର କହିଛି ଏ ଟାଇଗର କପଲ୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଏ ଫରେଷ୍ଟ। ୟେସ୍, ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାଇଗର କପଲ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ, ବାସ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି। ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ 3 କପ୍, ତ ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନୁହେଁ, ତାକୁ ତୁମେମାନେ ଏମିତି ଖାଲି ଛାଡ଼ି ଦେବ। ସେମାନଙ୍କର 2ଟି କପ୍ସ ବା 2ଟି ଛୁଆ ଥିଲେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଏଭ୍ରି ଡେ ଦେ ଗୋ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ହଣ୍ଟିଂ। ୟେସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେ ଲିଭ୍ ସମ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଫର୍ ଦେୟାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଟୁ ଇଟ୍। ନୋ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଲାଇନ୍ ଅଟେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାଂସ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ 1 ଡେ ଏ ଫକ୍ସ ସ ହିମ୍। ନୋ, ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। 1 ଡେ ଏ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ସ ଦିସ୍। ତାପରେ ଏଫ୍ ନମ୍ବର ଏ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଏଜ୍ ଏ ମନି ଲେଣ୍ଡର। ୟେସ୍, ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଟେ। ତାପରେ କହିଛି ଦ କପ୍ ବିକମ୍ ଫ୍ୟାଟର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାଟର ଏଭ୍ରି ଡେ। ନୋ, ସେ କପ୍ ଦୁଇଟା, ସେ ବାଘ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କି ପତଳା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ 1 ଡେ ଦ ଟାଇଗର ହାଇଡ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଇନସାଇଡ୍ ଦ କେଭ୍। ୟେସ୍, ସେଇ ଜ୍ୟାକେଲ୍ଟିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲୁଚିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଯୋଉ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ୱାଜ୍ ଚେସ୍ ଅୱେ। ନୋ, ସେମାନେ ଜ୍ୟାକେଲ୍ଟିକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟି ବି ତୁମମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଅଟେ, ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା ନାହିଁ। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଡ଼କୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଆସିବା ଭୋକାବୁଲାରୀ ସେକ୍ସନରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ ପାଠର 3ଟି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ପୂର୍ବ ପ୍ରାଣୀର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ କହିଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି ରେବିଟ୍ ଅଛି, ଏଠି ରେବିଟ୍ ଅଛି। ତ ରେବିଟ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଟି, ତ ଟିରୁ ହେଇଯାଉଛି ଟାଇଗର। ଟାଇଗରର ଲାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଆର୍, ତ ଆର୍ରୁ ହେଇଯାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ରିନୋସରସ୍। ରିନୋସରସ୍ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଡା। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏହାର ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ୱାର୍ଡ଼ ପଜଲ୍ ଦେଇଅଛି ଏବଂ ଏଠି ଆନିମଲ୍ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିକି ତାକୁ ଏମିତି ବକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ କହିଅଛି। ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି ଡିଅର୍ ଅଛି, DEER ଡିଅର୍ ଅଛି ଏମିତି। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଅଛି ଏପଟେ TIGER ଟାଇଗର ରହିଅଛି। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି ଫକ୍ସ ରହିଅଛି। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି ରେଟ୍ ରହିଅଛି। ଏଠି ରହିଅଛି BIRD ବାର୍ଡ଼ ରହିଅଛି। ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର କେଟ୍ ରହିଅଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ଉପରୁ ତଳକୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଅଛି କ୍ରୋ ଅଛି ଏଠି, ତାପରେ ଏଠି ଡବ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏପଟେ ମାଉସ୍ ଅଛି, ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ରେବିଟ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆନିମଲ୍ ଅଛି, ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଡଗ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି କରାହେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଲାୟନ୍। ତ ଏହିପରି ତୁମେମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ପଜଲ୍ଟିକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଏଠି ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋ ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ସମ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍। ତ କେତେକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ଏମିତି ଆମକୁ ଏ ଜାଗାରେ କହିଛି। ତ ଆମେ ଏମିତି ଏଠି ଜାଗାରେ ଟାଇଗର, ଫକ୍ସ, ଲାୟନ୍, କ୍ୟାଟ୍, ଏଲିଫେଣ୍ଟ, କ୍ରୋ, ମାଉସ୍, ରେବିଟ୍, ଡକ୍ ଏମିତି ଆନିମଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ଖାଲି ଜାଗାରେ। ତାପରେ ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କହିଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ରେବିଟ୍ଟି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ରେବିଟ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମ୍ୟାନେଜର ଅଫ୍ ଦ କିଚେନ୍। ତାପରେ ଟାଇଗରଟି ହେଇଥିଲା ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼, ଏଲିଫେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମି ଏବଂ ଲାୟନ୍ଟି ହେଇଥିଲା ମିନିଷ୍ଟର। ତ ୟାକୁ ତାପରେ ଆମକୁ ସଜେଇକି ବାକ୍ୟରେ ଏମିତି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମଟି ଲେଖା ହେଇକି ଏଠି ଅଛି ଦ ରେବିଟ୍ ବିକେମ୍ ଦ ମ୍ୟାନେଜର ଅଫ୍ ଦ କିଚେନ୍। ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ ହେଇଯିବ ଦ ଟାଇଗର ବିକେମ୍ ହିଜ୍ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼। ତାପରେ ଦ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ବିକେମ୍ ଦ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଆର୍ମି। ତାପରେ ଦ ଲାୟନ୍ ବିକେମ୍ ହିଜ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ତାପରେ ଏଠି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ କହିଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ ଦେଇଅଛି ରାଇଟିଂର ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ହ୍ୱେର୍ ଡିଡ୍ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଫେଲ୍। ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରେଡ୍ କଲରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଫେଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଟବ୍। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱେର୍ ଡିଡ୍ ହି
लुक ब्लू उत्तरटी होची he looked blue because he fell into a tub filled with blue color water। तापर कही अछि who saw him first एहार उत्तरटी हो जाउची पिला माने द mole saw him first। तापर आईवी अछि who made him the king the lion made him the king। तो एपरी आगु जदि हम जीवा पिला माने तुम मानकर भी नंबर रे अछि who became his minister the lion became his minister। तापर अछि who became his bodyguard the tiger became his bodyguard। तापर हमको अछि why did the animal want to kill him they want to kill him because he was an ordinary jackal। तो यहीपरि पिला माने तुम माने करि परिबो। तापर हमको देखि पड़थो एठी हमको गोटे पैराग्राफ देछि इमेजिन दैट यू आर द ब्लू जैकेल तुम निजे को ब्लू जैकेल बोली कि भाबो यू आर टेलिंग समवन अबाउट व्हाट हैपेन तुम जन को कहउछ जे कोन सब घटितिला एवं एही जो गैप्स गुडी को रहि अछि जहार कोन सब लेखा हबो फिल कर बोली कि देछि। तो ऑलरेडी लिखि देछि मु तुम माने देखि पारिथबो पिला माने वन डे आई वाज लुकिंग फॉर फूड एठी तुम मानकर रहि अछि looking for I fell into a tub of blue color water एठी तुम मानकर तापरे I became blue I wore a spectacle a pair of spectacle and a cap to look very different a mole saw me and reported the lion became my minister the tiger became my bodyguard the elephant became the head of my army and the rabbit was in charge of my kitchen। I enjoy being their king for some days but one day jackals called Hoke Ho। I also joined with them and called Hoke Ho। Could the animal could know I was a jackal they chased me I run away for life and luckily could save myself। तो यहीपरि तुम माने द ब्लू जैकेल समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक कर। तो पिला माने मु आउथरे कहि दउची तले डिस्क्रिप्शन रे हम व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक अछि तुम माने जाई कि डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होकी समस्त वीडियो गुड़िकर लिंक सेठी पाई परिबो। ता सहित वीडियो को गोटे लाइक कर दियो चैनल टी को यदि सब्सक्राइब करना चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो टी को निज सांग मान को शेयर कर दियो। तो वीडियो टी शेष करबा पिला माने समस्त को धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। पिलामाने जदि तमे तुम निज निज क्लास समस्त वीडियो गुड़िक गोटे जगार पाइबाकू चाह ताहेले प्रथमे वीडियोर तले थिबा चैनल रो ना रे तुमे माने क्लिक कर एबे एठी थिबा सब्सक्राइब उपरे क्लिक कर पुणी आउ थरे एठी क्लिक करी तले ऑल को सिलेक्ट करि दियो। एबे एठी थिबा प्लेलिस्ट उपरे क्लिक कले क्लास गुड़िक देखा जिवो तापरे एठी निज क्लास उपरे क्लिक कले सब वीडियो गुड़िक मिली जिवो।